na naay alagad sa Ginoo nga nag-alagad pod kaninyo? Kusog ba to? Very good na. Sige. Hallelujah. Ang nalipay, andam mo suporta. Amen? Na dili lang nalipay, dili lang mo suporta, nahigugma pa yun. Ako pangutan noon eh. Nahigugma ba mo sa alagad kagibutang dini nga dapit? Dili tao ang nagbutang, Ginoo ang nagbutang niya. Hallelujah. So karong buntaga, kay nahigugma man mo, mualahang matod pa ninyo, ako may nagtubag. Nagtubag niya na, kaanda mo musuporta, na klase-klaseng suporta na nanginahanglan ang alagad sa Ginoo. Kung sa maning suporta, number 1, emotional support. Dawaton man natong sa dili tawo ra gyud alagad sa Ginoo, mubati kung nagkaluya. Amen. Apan ang simpleng pagpikpik sa balikat, abaga ni pastor, moingon pastor, ayaw kabalaka, nami dinhi nagpaluyo lang nimo. Mo support mi nimo. Na aradi nimo, di mo talikod nimo, dako kay nagkahimuan. Moingon kag salamat pastor, dako kay nagkahimuan.